জনম মোর অন্ধকারে 10 মাস রহিলি গর্ভরে জনম মোর অন্ধকারে 10 মাস রইলি গর্ভরে বাহারকু আসি আহুরি পাইলি ঠিকଣା নাহি রে ঠিকଣା নাহি রে। ओ चंपा दीदी बुध को दबने नहीं ना तो आज देविनी काली 20 टंका ए जाए देनु आज दियो 2 दिन टंका मु एकाथरे दे देबी खाली टंका हेले हबो छुआर दरद बुझिनु कौन खुआइथिलु काली छुआटा को मोर दिन सारा छाड़ा 40 टंकार औषध लागिला ए काली पंचायत को झाल मुड़ी खुएथिला कौन 5-6 मासर छुआ को झाल मुड़ी खुआइछि तोर कोन कांड ज्ञान नहीं जा तो ते आज छुआ देबिनी छुआ तो पेटरे धरिनु छुआर दरद बुझबु केमिति दिने तो बुझिबु निज पेट पिलर केते मूल्य धरिबी मन लखी मरद पे ठीक छुआ पेटरे धरिबी एबे दियो ना टिके बुली आसे दियो ना ने सावधान रे रखिबु तमे चिंता करनी आउ भूल हबनी एथरा डेली रे टंका डेली जाउची से 95 बाबूटा आज आसीबो खड़खड़ 20 टंका नोट दिए जाउची माला सुन कुह गोपी बाबार टीवी बाहरिछि ओ कासिला बेल को रक्त पड़ुछि हॉस्पिटल ले दे दियो देवी जानिछु जने डाक्टर को देखैथिली भलो मंद खोएबा को कहिसंती किंतु सी तो अनेक खर्च तेणु तमे आ सेही काम को जीवो की ना ना लोक मैंने सब जानी जीवे तेबे बाहर लोक के जदी ठीक अछि के जदी कहंती ताले नै आसीबी सुन के जेमती न जानी पारंती ठीक अछि बाबा ठीक अछि चंपा चंपा मो बाहरली जगा उमली रहिले ताकु टिके देखिबू हो आज एते डेरी करी जाउछ आज सांतानी गुरुदेव पाखक जाउछंती 4टा पूर्व फेरबेनी बड़ लोक मानकर गुरुदेवंकर शौक ना कोन पद्म दीदी हाँ से नुहे कौन सांतानीकर विश्वास जे गुरुदेव ताबिज फाबिज देले तांको पेटरे पिल्ला रहिबो ताहेले आ मरदर दरकार कोन गोटे गोटे ताबिज गोटे गोटे छुआ आसुची मो सुनाटा मो धनटा आ कोई कहंती भाग्य सुनाटा गरीब घरे मेचाई छुआ आ बड़ लोक घर फांका जाउची रे छुआटा काली ठारो किछि खाइनी किछि पैसा दियंतु बाबू दियंतु ना काली ठारो छुआटा किछि भी खाइनी वाह बढ़िया सुंदर छुआटा तो कुल्लू कुल्लू छुआटा कार मोर नुहे सेटा तो जानी तोर नुह बोली तोर होइतिले आउ मु जानी पार नथांदी माला पचरची परा कहार चंपा दीदीर भड़ा रे नहीं आसी डेली 20 टंका ताले तारे गोटे छुआ ना अछि हाँ आ गोटे अछि गोपी गोपी बेस बिकिबो कौन बाबा एथिरे चमकबार कोन अछि तो चंपा दीदी छुआटा को बिकिबो
निज पेटर छुआ के बिकती कि घरे अभाव बोली भड़ा करी नहीं आसी। बिकंती रे बिकंती छुआ पिला बेसी हो गले अनेक समय मनीष बिकंती कथा पकई देख भल पैसा पाइब। ना 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 मु से सब कहि परिबिनी। मो दीदी सुनले मते आ छुआ दबनी। दीटा तो अछंती गोटे छुआ बिकिदेले क्षतिटा कौन दरकार हेले आउ गोटे जन्म करदेब बरं जदि माने जदि न पारे आउ काटू रखी नब। कौन तू एते सुखी जाऊ कहीं रे भल भाव खिया पिया कर एने शुण भल खाइब भल पिंधिब लेखापढ़ा शिखी मनीष भली मनीष हम यही मुझे कथा पकई देख जदि राजी हे 5,000 टका पर्यंत तू पाइबू। 5,000 10 लागिबो। अरे शला मध्यस्थी है अच्छा ठीक अच्छे से पाइबू कथा पकई देख। मिछ कहूना तो किणा बिकार कारबार कर माला से मिछ कही मोर लाभ कौन कहलु देख कथा पकई जदि राजी हुए। ठीक अच्छे मो मो आपण को दिने चंपा दीदी घर को नहीं जीवी किंतु आपण कथा पकेबे। चंपा कौन है संतनी कांदुच कहीं कौन है जी किछि नुहे तू जा सी एबे आसी जिबे जलखिया रेडी करी रख जा जाऊची सासु किछि कहिसंती कि हुए हुए छुआ पिला नहेले सासु माने टिके मनउणा करंती। कौन है मनीषा ए कौन है ए कौन गुरुदेव किसी कहते कौन है कह ना नियो पानी पियो। गोटे दिन केमती चेहरा है देख जेमिति केते वर्ष है खाई ना मोर गोटे कथा मानिब दिन सारा से ताबिज फाबिज डेउरिया अरे केते वर्ष तो पिला होनी एथरे मुंड खराब करियो कौन अछि आपण केमती बुझिबे स्त्री लोकंकर केते दुख छुआ पिला नहेले कौन भल लगे। ओह तू गलु यांको पई जलखिया नहीं आ जा जाऊची निजर 3टा छुआ बोली बहुत बड़ बड़ कथा कहूचे तथापि तो अच्छी भाबुची पद्मार 3टा छुआ भितर गोटा को कोल को नेबी मनीष करी माने कौन तुम मुंड पूरा खराब है ना कौन परर पिला आम पिला हो पारिबो वंशधर माने बुझिछ जे वंशर रक्त को बहन करी चले सेटा अन्य द्वारा हुए ना ता छड़ा तुम सासु ससुर भी राजी हेबेनी से माने चाहती आम वंश रक्त आम निज रक्त सब जदि बुझी पारथां तो तुम सासु ससुर कौन चाहू तुम एत वर्ष पर भी बुझी पारलनी तमे कोन चाहूछ मु भी सया चाहे मु भी तांकर संतान ताले तमे आउ गोटे बाहा हुओ गोटे बाहा है पुणी आउ गोटे सेमिति हेइतले तो मो अनाथाश्रम पिला नहीं आस्तांती गोटे चाकराणी छुआ कौन दरकार कहल मु एथरे जाउची संताणी तळे पुनी जगार बापा अपेक्षा करचंती। ठीक अच्छी तू जा पद्मा मोहटा की सुंदर देवी भली बड़ लोकर झियो थिला तो देखिले ही जना जाए किंतु तार कपाळटा फटा नियो केते दिन हैला तम गोटे कथा कहि बोली भाबुची ना आउ टिके भाबे तापरे कहबी गुरुदेव एथर किछ नुआ मंत्र दैछन ना कोन तांको कथा केबे भी कहबनी
ସେଠିକି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଯିବିନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଛାନିଆ ହଉଥିଲ? ଯେଉଁ ନାରୀ ଦେହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀ ଦେହରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଛାଇ, ସେହି ନାରୀ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ମନୀଷା। ଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁନି ଗୁରୁଦେବ। ନ ବୁଝିଲା ଭଳି କିଛି ତ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ନ ମାନିଲା ଭଳି ମୂର୍ଖ ମୁଁ ତ ନୁହେଁ। ତୁମ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆଦି, ମୁଁ ଅନନ୍ତ। ପାଖକୁ ଆସ, ଆସ ନା। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ତମ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନୁହେଁ। ମତେ। ଏ କାମ ଏବେ ମୋର। ଆସ। ଛାଡ଼ କହୁଛି। ମନୀଷା, କ'ଣ ହେଲା? ନା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଚାକରାଣୀର ଛୁଆକୁ ପାଳିବେ କାହିଁକି? ଚାକରାଣୀ ଛୁଆ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କର ପାତର ଅନ୍ତର ଥାଏ କି? ତୁ କ'ଣ ଚାକରାଣୀ ଥିଲୁ କି? ତୁ ବି ତ ଧନୀ ଘର ଝିଅ ଥିଲୁ ନା। ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେତେ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା, ଅଭାବରେ ମୁଁ ରିକ୍ସା ଚଳଉଛି, ଆଉ ତୁ ଘର କାମ। ବଂଶୀ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ଟିକେ, ହଁ ଭାଇ କ'ଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ଖବର ପାଇଛୁ? ହଁ ଭାଇ ପାଇଛି, ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛି। କାଲି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଦେଖେଇଦେବି। ବୟସ କେତେ? ଏଇ 6-7 ବର୍ଷର ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତା ମାଟାକୁ ଦେଖି ବିଧବା ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଆରେ ରୋଗ ଫୋଗ କିଛି ନାହିଁ ତ? କାଇଟା କରି ଡକ୍ଟରଟା ପରୀକ୍ଷା କରେନି। ରୋଗ ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବେ। ଭାଇ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି, କିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା, ଏଇ 500 ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଚଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମାଲ ଝଡ଼େଇବା କାଇଦା ତତେ ଜଣା? ତାହେଲେ ବିନା ପଇସାରେ କାମ କେବେ ମୁଁ କରିବାକୁ କହେ? ଦେଖ, କାମ ଯେମିତି ଠିକ ଠିକ ହୁଏ ବଂଶୀ। ଶୁଭୁଛି? ଫୋନଟା କରିଥିଲ? ବହୁତ କହିଲା ଯତୀନ ବଜାର ଆସିଲେ କରିବ। ସେଇ ଭରସାରେ ଥାଅ। ଫୋନ କରିଥିଲେ ତ ବୋହୁ ପାଖରୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଛୁଆ ପିଲା କରିବା କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ କାମ? ଏସବୁ ତନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ମୁଁ ମାନେନି କି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରେନି। ନାସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ। ଘରେ ଏଭଳି ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଥିଲେ ନାତି ନାତୁଣୀର ମୁହଁ ଦେଖିବ କେମିତି? ଦେଖ, ଯତୀନ ତ ଏବେ ସହରରେ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖଉଛି। ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ହବ। ଛେନାଟା ହବ, ଛେନାଟା। ତାଠୁ ଭଲ ପୁଅକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହା କରେଇବି, ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଆଣିବି। ସିଏ ଯଦି ବାଞ୍ଝ ହୁଏ, ଯାହା ଭେଜାଲ ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ କାଳ କଥା ଗୁଡା କୁହନି ତ। ତମ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ଚିଡ଼ିଯାଏ। ହାଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ବାପା ଅଛନ୍ତି? କିଏ? ମୁଁ ସାନ ବାବୁ। ହଁ। ହଁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି ଦଉଛି। ଦେଲ ବାପାଙ୍କୁ? ବାବୁ ଫୋନ୍ କାର? ଆଜ୍ଞା ସାନ ବାବୁର। କ୍ରେ, ତୋ ଡାକ୍ତର ଦାଦା କ'ଣ କହିଲେ? ଅମର ଦାଦା ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ, ତେଣିକି ଦେଖାଯାଉ। ଏଠି ତ ମା ତ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦଉନି। କ'ଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ, ବୋହୂକୁ ଫୋନଟା ଦେ ତ। ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରାନ୍ଧୁଛି। ରନ୍ଧା କାମଟା ଏବେ ତୁ କର, ଗଧ କୋଟିକା। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଇ ପାରିଲୁନି ଆମକୁ। ଏ ମନୀଷା, ମା ଫୋନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛି। ଦଉଛି ରେ ବାବା। ଛୁଆ କଥା ପଚାରିବେ। ହଁ ମା, କୁହନ୍ତୁ। କହିବି ଆଉ କ'ଣ? ହାୟ ରେ ମୋ ପୋଡ଼ା କପାଳ। ବହୁତ ବୁଝି ସୁଝି ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି। କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ହବ? କିଛି କହନା, କିଛି କହନା। ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ଯାଇଥିଲି। କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସଫଳ ହବୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଶୁଣ, ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ମାନିକି ଚାଲିବୁ, ଆଉ ସେ ଚୁଟି ଛାଡିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ହେଇ ବାହାରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଖରାପ ନଜର ପଡି ଯାଇପାରେ। ଭଲ ନଜର ବି ତ ଲାଗିପାରେ। ନା ପାରେ ନା। ଖରାପ ନଜର ହିଁ ଲାଗେ। କିଛି ତ ଜାଣିନ, ଖାଲି ବକ୍ 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 ଦିନ ରାତି। କଥା ତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ, ଖାଲି ଭଡ଼ 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 ହଉଛ। କଟିଗଲା। ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେମିତି ମା ସେମିତି।
କୋଉଠି ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି ଯେ? ବାପ ଧନ ଗୌର ହରି ବାପ ଧନ ଗୌର ହରି ଯାଉଥିଲା ସେ ଶଗଡ଼ ଧରି ଯାଉଥିଲା ସେ ଶଗଡ଼ ଧରି ଶଗଡ଼ରେ ଥିଲା କଳସି ଭାର ଶଗଡ଼ରେ ଥିଲା କଳସି ଭାର ଏଇ ତ ଥିଲା ତା ବେପାର ଏଇ ତ ଥିଲା ତା ବେପାର ବାର ବି ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ବାର ବି ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ହାଟ ବସିଥିଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ହାଟ ବସିଥିଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ସେଠି ଦେଖିଲା ପୁରୁଣା କାଠ କାହିଁ ପଢଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରେ? କାହିଁକି କିଛି କହିବେ? କହୁଛି ଗୌରର ଏବେ ଆଉ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି କି ମାଷ୍ଟରେ? ଗୌର ମାନେ ଏବେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖିନ କି କେବେ ଖଡ଼ ଫଡ଼ ହେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏରୋପ୍ଲେନ ଯୁଗରେ ତୁମେ ପୁଣି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କବିତା, ସବୁ ଯୁଗର କବିତା। ଆରେ ତୁମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ନୂଆ ପାଠପଢ଼ା ଶିଖେଇବ ସିନା। ଯୁଗ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ହବ ନା। ୟାଙ୍କୁ ନୂଆ କବିତା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଅଟୋ ଚଲାଏ ଗୌର ହରି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ ଚାମଚା ଧରି ଅଟୋ ଅଟକେ ନୂଆ ବଜାରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ଫରି ସେ ମାରେ। ଛାଡ଼, କେତେ ଜଣ ହେବେ ତମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? 20-25 ଜଣ ତ ହେବେ। ଭଲ ତ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛ? ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି? ଏ ମା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତମେ ଜାଣିନ? ଏସବୁ ତ ତମର ଜାଣିବା କଥା, କ'ଣ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବି କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ତ ସୁସ୍ଥ। କିଏ କହିଲା ସୁସ୍ଥ? କିଏ କହିଲା ସୁସ୍ଥ? ସମସ୍ତେ ତ ଅପରିଷ୍କାର ପିଲା। ଶୁଣ, ମାଷ୍ଟର ହେଇଛ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇଗଲାଣି। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା, କିଡନୀ ପରୀକ୍ଷା, ନାନା ପରୀକ୍ଷା। ଖାଲି ଶଗଡ଼ ଚଲେଇଲେ କ'ଣ ହବ ମାଷ୍ଟରେ? ଶୁଣ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଲାଗିବନି। ଯଦି ପାରନ୍ତି କିଛି ବହିପତ୍ର ଆଉ କାଗଜ କଲମ ଦେବି, ସବୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡାକ କରାଇଦେବା ଦରକାର। ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ ରେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସମ୍ପଦର ମୂଲ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟର କ୍ଷମତା, ଏ ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଆସୁଛି ମାଷ୍ଟରେ। ବାଃ, ଆସୁଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ରକ୍ତ କଥାଟା ମନେ ରହିଲା ତ? ଚାଲ। ବହି ଖାତା ସହିତ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ଏଇ ଆଜି ଯାଅ ଯାଅ, କାଲି ସକାଳେ 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଅରୁଣ ଭାଇ, ଅରୁଣ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କହୁଥିଲା? କାହିଁକି? ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ତାକୁ? ବ୍ୟବସାୟୀ କରେ, ଆଉ ଅଫିସରେ ଚାକିରି ବି କରିଛି। ପକ୍କା ବାତେରା, କିଣା ବିକା କରି ଖାଏ। ତା ଆଖି ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ତ ଶୈତାନ ପରି ଲାଗେ। ଖାତିର ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅରୁଣ ଭାଇ, ପଇସା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ଅରୁଣ ଭାଇ, ଲୋକ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତମେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଥିବ, ସେ ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଶୁଣ ନା। ଏଇଠି କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ନିଅ, ରଖ। ପୁଣି ତୁ? ତମର ତ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା, କେହି ତ 10 ଟଙ୍କା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଦେବେ? 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ବହି ଖାତା। କାହିଁକି? ପଦ୍ମା ଦିଦି ତ ବାବୁ ଘରେ କାମ କରୁଛି, ମାଧବ ଭାଇ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି। 10-20 ଟଙ୍କା ତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦେଇପାରିବେ ନା କ'ଣ? କିଏ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ତା ଜାଣି କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ମୋତେ କରିବାକୁ ହବ। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ରଖ, କାମରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତୁ କହ, ଏ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ କ'ଣ ପୁଣି ତୋ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ? ଖାଲିଟାରେ ମାଗଣାରେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦବ କହିଲ? କାହିଁକି କରୁଛୁ ଏସବୁ? ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଲା? କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର, ତମର ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାପରେ ତା ବୋଲି ତୁ ଏଭଳି ନିଜ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରି? ଶରୀର କଥା ଭାବେନି, ମନଟା ତ ଅସଲ। ମନଟା ଶଳା। ମାଲା, ତତେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହିବୁନି। ମୁଁ ଏସବୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି। ବିଶ୍ୱାସ କର, କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ଦିନେ ଦେଖିବ, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହେବ। ସେଦିନ ମାଲା କେବଳ ତୁମର ହେବ, କେବଳ ତୁମର। ନା, यूरिन रिपोर्ट रे एथर भी नेगेटिव,
କିନ୍ତୁ ହତାଶ ହେଲା ଭଳି କିଛି ହେଇନି। ଅମର ଦାଦା ମୁଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ସତରେ କୌଣସି ଦିନ ମା ହେଇପାରିବିନି? ପାଗଳିଟା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଅଛି, ସମୟ ଲାଗିବ। ଆରେ ବାବା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଅସଲରେ ଗାଁରେ ବାପା ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଦାଦା। ଭାଉଜ ଏକାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଜଣେଇଦେବି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଏତେ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି। ମାଆକୁ ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଦାଦା। ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କି ଚିହ୍ନିଛି। ଭାଉଜର ଗାଳି ପାଇଁ ତ ମନୀଷାଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ରଖ। ମନୀଷାର ଏତେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯାଇପାରିବନି ଯାହାକି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ? ଏବେ ତ ମୋତେ ଦେଖେଇଲ, ମୋତେ 6-8 ମାସ ସମୟ ଦିଅ। ଆହୁରି 6 ମାସ? 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦାଦା। ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆସ। ହଁ, ଏ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ମନେ କରି ଖାଇବ। ହଁ ଆସିଛୁ? ଆସ। ଆସୁ ଦାଦା। Surrogate mother. हेलो हेलो हेलो, କିଛି କଥା ଶୁଣା ଯାଉନି। ସାରୋଗେଟ୍ ମଦର। କ'ଣ ହେଇଛି? ନିଦ ଆସୁନି? ମନ ଖରାପ କି? ମନ ଖୁସି ହେବା ତ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରେ? ତମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ତମେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବନି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ଛୁଆ ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି କି? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ତାହେଲେ ତମର ତ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ମା କଥା ବୁଝୁଛ। ମୋର କ'ଣ କାମ ଅଛି କହିଲ? ମୁଁ ତ ଅଛି ନା। ତମକୁ ତ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ପାଉନି ନା। ଆରେ ବାବା, ଏବେ ତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, 7 ମାସ ପରେ ଯଦି ମୁଁ କନସିଭ୍ କରି ନ ପାରିଲି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହବ? ଆହୁରି ଗୋଟେ? ଗୋଟେ ହିଁ ତ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହେଁ। ମନୀଷା, କୁନି କୁନି ହାତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ, ନରମ ମିଠା ବାସ୍ନା। ଆପରେ ତ ଆଉ ଛୁଆ ଆଶା କରିବା ଭୁଲ। ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଯେତେ ପିଲା ସବୁ ତ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ବିପାଶାର ଝିଅ ତ ଏଥର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଦେଲା। ଆଉ ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ପେଟରେ ଯଦି ତମ ସନ୍ତାନ ଆସେ? କ'ଣ? କାହା ଗର୍ବରେ? ଧର ଧର ତମର କେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ବା ତମକୁ ଏବେ ଯଦି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଥାଏ ତାହେଲେ? ନା 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 ନା, ମୋର ପରନାରୀ ଉପରେ କିଛି ନଜର ନାହିଁ। ବେବି, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ। ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନି ଯତୀନ, ବରଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି
ଶୁଣ ମୁଁ ପେପରରେ ସେରୋଫିକ୍ ମଦର କଥା ପଢ଼ିଥିଲି। ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଘଟଣା। ବାଃ ବାଃ, ମୋ ସୁନାଟା ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି। ଏସବୁରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗେ, ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅପେକ୍ଷା ତମ ପାଖରେ 5 ଲକ୍ଷ ବଡ଼ ହେଇଗଲା? ଆରେ ବାବା, ଏସବୁ ଅନେକ ଝମେଲା। ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଧର ଆମେ ଯଦି କୋଉ ଗରିବ ଝିଅକୁ ରାଜି କରେଇବା। ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋନରେ ମୁଁ ଅଛି କହିଲି ପରା, ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ନା, ଆମେ ଯଦି ପଦ୍ମାକୁ ରାଜି କରେଇବା। କଣ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ନା କଣ? କାହିଁକି, ତମର ଆପତ୍ତି ଅଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କେତେବେଳେ କହୁଛ ତା ପିଲାକୁ ପାଳିବି ବୋଲି, କେତେବେଳେ କହୁଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ? ନା, ମୁଁ ପଦ୍ମା କଥା କହୁନଥିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତା ଭଳି ଆଉ କାହାକୁ। କି ରୋଗ ଥିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ତା ଛଡା ଯଦି ଏ କଥା ଜଣା ପଡିଗଲା କି କାଣ୍ଡ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ? ପଦ୍ମାର କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ। ସେ ଭଦ୍ର ଘରର ଝିଅ। ବାଂଲାଦେଶରେ ତାର ଘର ଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରଠୁ ବିଚାରି କି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଶୁଣ ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପଦ୍ମାକୁ ରାଜି କରିପାରେ, ତମେ ରାଜି ହବ ତ? ତମେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦବ, ଏଇ ଧର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ରାତି ବେଳେ ଏସବୁ କହିକି ଶୋଇପଡ। ଦେଖ, ତମେ ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉନ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ମୋ କଥାରେ କରୁଛ, ମୋ ପାଇଁ କରୁଛ, ଆମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କରୁଛ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରୁ କେହି ତ ରାଜା ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ନଥିବା କାରଣ ପାଣ୍ଡୁ ଆଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥିଲେ କେହି କ'ଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା, ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦବ, ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା, ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦବ, ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା। ପଦ୍ମା କୁହ। ଏଇ ନେ ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଆ କର ଆ ଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିବ, ହୁଁ। ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା ଦବ, ଭଙ୍ଗା ଟିଣା ଲୁହା। ଆ ଏଇଠି ବସ୍। ହଁ, ବସ୍ ଏଇଠି। ନା ନା, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି, ବାସନ ବି ଧୋଇବାକୁ ହବ। କହିଲି ପରା କଥା ଅଛି, ବସ୍। ଉପରେ ବସ୍ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୁଗା ମଇଳା ଅଛି, ଯାହା କହିବ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ତତେ ଆଉ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ହବନି। କାହିଁକି? ନୂଆ କାମ ବୋଲିକୁ ରଖିଲ ନା କ'ଣ? ଆରେ ନା ନା, ତାହେଲେ ତତେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହବ, ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। କି କାମ? ଓ, ଏ ଘରର ଧୂଳିଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହବ? ଆରେ ନା ନା, ସେସବୁ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଗୋଟେ କାମ। ତୁ କହ, କରିବୁ ନା କରିପାରିବୁନି? ଆଗେ କାମଟା ତ କହିବ, ତାପରେ ତ ହଁ କି ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହେଇଛି କି ତମେ କିଛି କହିଛ ପଦ୍ମା ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଛି? ନା ନା, କୁହ କୁହ, ମନ ଖୋଲି କୁହ। ପଦ୍ମା, ପଦ୍ମା, ତୁ ମୋ ପିଲାର ମା ହବୁ ପଦ୍ମା। ତୁମ ପିଲାମାନେ? ତମ ପେଟରେ ପିଲା ଆସିଛି କି? ଏ ପୋଡ଼ା ପେଟରେ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି ରେ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ ସହି ପାରୁନି। ତୋ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା କରିବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଲୋକ ତ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ପିଲା ହେବାର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବି ସଠିକ୍ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମା, ପଦ୍ମା ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ମନା କରିବୁନି। ଆରେ ବାବା, କାମଟା କ'ଣ କହିବ ତ? ହଁ, ମାନେ କହୁଥିଲି କି ତୁ ଆଉ ବଡ଼ ବାବୁ ଯଦି। କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ପଦ୍ମା, ତୋ ଗର୍ଭରେ ଯଦି ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ତାହେଲେ। କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ପଦ୍ମା ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରନା। ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଆମେ ସେଇଆ ଦେବୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା, ଘର ବାଡ଼ି ଜମି ଯାହା ଚାହିଁବୁ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ରାଜି କରେଇବି। ପଦ୍ମା ପ୍ଲିଜ୍
नर्सिंग होम डॉक्टर औषध सब खर्च आमे दबु पद्मा मोर शून्य गर्भटा तू पूर्ण करी दे प्लीज ना ना तमे मो स्वामी को सब कहनी बड़बाम को सहित छी छी एथि बड़ लज्जा पद्मा पद्मा तू जानी नु पद्मा पृथ्वीटा एबे बहुत आगे गलानी पद्मा जहार पिला हुए ना से माने बहुत किछि करूछथि से माने अन्य लोकर गर्भ भड़ा नौचंती टेस्ट ट्यूब बेबी करूछंती सेरोगेट मदर तू तो पेपर पढुनु तो किछि बुझी परिबोनी तू जानि नु ए सब ना ना आम घर सब चले ना भगवान को कृपा मोर तो पिला अछंती मु सब परिबी पद्मा तू कौन चाहूचु सारा जीवनटा मु एमती एका भली कटेबी प्लीज पद्मा थरे जाई तो बरस कथा हो अच्छा सारा जीवन तू कौन बस्ती रे रहिथिबो तू चाहुनु तो निजर गोटे घर हो छोट घर मुंड गुंजीबा पई चाहुचु ना चाहे शांताणी बहुत चाहे किंतु चाहिए बा पाइबे कोठे कहला मु देवी पद्मा मु देवी मु तोर सब इच्छा पूर्ण करिबी तू केवल मोर ई सामान्य इच्छा को पूर्ण कर दे ताहले देखिबू तोर सब स्वप्न सत ही जीव पद्मा तो बड़ बाबू ते खराब लोक नुहती तते ठकिबेनी मु तो बड़ बाबू को कहबी तते 1 लाख टंका देबे हाँ 1 लाख टंका हाँ मल्ली एबे काम को जाउछि ना रे टिके घसी दे 3टा तो बाजिलानी एबे तू काम को जीवु ना कौन हूँ हूँ करचु बहुत खटणी होती मत टे घसी दे तो देह खराब ना कौन बाबुआणी गाली करचंती ना ए पद्मा काम को जीव कौन मना करचंती कि ना ताहले कौन है जी माँ शांताणी गर्भ भड़ा मागिचंती कौन कौन भड़ा चाहूचंती गर्भ भड़ा गर्भ गर्भ बस ना रिक्शा भड़ा चाहूचंती गर्भ भड़ा चाहूचंती हस कथा नुहे गो सतरे सतरे कहचंती बहुत टंका दे से आम पिला किणी नेबे कौन कहउछंती बाबुआणी छुआ किणीबे ताहले नियंतु ना जगह अच्छी डली अच्छी मली तो अवश्य बड़ हो गलानी ना नुआ छुआ नेबे नुआ छुआ बहुत टंका देबे 1 लाख किंतु किंतु कौन कह मो गर्भरे बड़ बाबूंकर छुआ नेबे कौन है किसी कहलनी तू कौन चाहूछु मु किछि जानिनी मु किछि बुझी पारुनी तमे जा कहबो असल रे टंका भी तो दरकार जदि पाई जिबा कुआडे जाउछ
ପଦ୍ମା ଆଜ୍ଞା ବାବୁଣୀ କୋଉଠି ରେ? ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏ ନିଅ ଆଗ ଦିନର 20 ଟଙ୍କା। ଦିଦି ଓ ଦିଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। କାହାକୁ? ସେ ଯୋଉ କହିନଥିଲ କେହି ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। କଥା ହେଇ ଦେଖ। କ'ଣ ମାଲା? ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଆଗରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମାଲା ମତେ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ତୁମର କଥା, ତୁମ ସ୍ୱାମୀର କଥା, ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କର କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ୟାକୁ, ସିଏ କହିଲା ଆସିବାକୁ, ତେଣୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିରେ ମାଲା କହ। ହଁ ହଁ ଏବେ ତମେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ନା ଆଉ ଟିକେ ରହ ନା। ନା ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ନେ। ସୁନା ବାବାଟା ଗୁଲୁ 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 ରାଜା ପବରି ଆରେ ବାବା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ। ତଥାପି ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଆଗ ଛିଡେଇ ଦିଅ। ବାବୁ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତମକୁ ଠକେଇବେନି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲ ଚାଲ। ଖା ନେ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହବ, ବୁଝିଲୁ? ଥାଳିଟା ଟିକେ ଦେଖା। ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହବ, ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହବ। ମୋହନ ବାବୁ 2 ଡିସମିଲ୍ ଜମିକୁ 40,000 ନେବେ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା 40,000 ଟଙ୍କା? ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହବ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କ'ଣ ନ ହୁଏ। ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିହବନି, ବୁଝିଲୁ? ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଯିବ। ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଉଠି ପଡ଼, ହାତ ଧୋ। ଶୋଇପଡ଼, ଡେରି କରିବୁନି। ହେଇଟି କିଛି ତ ଗୋଟେ କୁହ। ହଁ ବୋଲି କୁହ, ନହେଲେ ମନା କର। ପ୍ରକୃତରେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଶୁଖିଲା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବି ଭାରି ଦୟା ଲାଗେ। କିଏ ଜାଣେ, ହୁଏତ ସାରା ଜୀବନ ସେ ମା ହେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଦେଇନି। ତୁମେ ହଁ କହିଲେ କଥା ଦେବି, ଆଉ ଆପତ୍ତି ଥିଲେ ପୁରାପୁରି ମନା କରିଦେବି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ମାଟିଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ରେ ପଦ୍ମା। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଆଉ ଭୟ ନଥିବ। କେବଳ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛି। ମୋହନ ବାବୁର 2 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ଯଦି ଆମର ହୁଏ, ଛୋଟ ଘର କରି କଳ, ବାଥରୁମ୍, ପାଇଖାନା, ପିଣ୍ଡା, ତୁଳସୀ ଚଉରା ସବୁ ଆମର ନିଜର, ପୁରାପୁରି ଆମ ନିଜର। ତୁ ହଁ ହଁ କହିଦେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ମାଟିଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଶକ୍ତ ମାଟି। ପରିପୁଣି ରାଗିବନି ତ? ଦେଖ ବାବା, ବାବୁଙ୍କ ଛୁଆ ପେଟରେ ରଖିବି, ତମକୁ ଦୂରେ ଦୂରେ ରଖିବି, ତାପରେ ତୁମେ ମତେ ଦୋଷ ଦବନି ତ? ଦୋଷ? କିଏ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ? ଟଙ୍କାର ବହୁତ କ୍ଷମତାରେ
बहुत क्षमता टंकार ଏହି ଅଭାବରୁ ବାହାରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା, ହଁ ରେ ହଁ, ନହେଲେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଆସ କବାଟା करे कदली এই নে দেখি कौन मास्टर माने केते दिन आ उधारी पैसा खर्च कर स्कूल चलेबा उधारी मगा तो चली आउ से सब जदि यही स्कूल पछरे चली जीव तुमर भविष्य कौन हो भाभी देखिछ? भविष्य ये जगह गोटे मस्त बड़ स्कूल हम अनेक पुओ झील ये पाठ पढ़े यहीटा ही मोर भविष्य आईटा मो स्वप्न मोर इच्छा। से इच्छार गाड़ीटा स्वप्न तलरे कौन चलो माल छड़ा तो गाड़ी अटकी जीव मास्टर माल कथा किसी भाविच तो कहीं आपण माने तो अछंती समाजर मान्य गण्य व्यक्ति माने आपण माने तो देखिबे आई तो दबा पाई ओनेई बइचंती नबा पाई लोक मिलले फसेई देबे ताले डॉक्टर परीक्षा करी रख मास्टर। परीक्षा करिया कौन हम रक्त तो सब एका सबु लाल सतेज पूरा ताजा आमे खालीटारे ग्रुपिज्म कर देइछु ग्रुप रिच ग्रुप मिडिल क्लास ग्रुप पुअर ग्रुप बीपीएल। वाह वाह सी तुम्हें जहाँ कह मास्टर सरकारी शिक्षा तो चलेबा को हबो ए मदना एठी ठिया हे मास्टरगिरी कले पेट पुरिबो सेपटे केते काम पड़छि ना। हां सियाड़े चलंतु भाई हमर ए शिक्षा दीक्षा रे कोन मिलियो जे चलो तुम ही चलो हम ही चले आ देखा कौन लिखिलु कर्म हूँ भगवान दिन बेले मद खाऊ कहीं चाल ना एक्सप्रेस धरी पारि पद्मा पाखु शुणिली सांताणी सहित जोगद बोली कहूँ। हाँ हाँ से सब तो मो सांताणी कथा निज निज कथा मु से सब शुणेनि कि बुझेनि बुझिलु ठीक कथा कहउछंती। हाँ से घंटा चकटारे किछि माने ही नाही ताठू तो आपण ही छुआटा को नहीं आपणकर निज गाँ को चली जातु आपणकर मान भी रहिबो आ बापू भी हेबे। हाँ तेबे झियो मानकर जो कथा गाँ गाँ करी मुंड खराब कर देबे। बाबू हाँ गोटे कथा कही बाबू सकाळ कोन ही बस धरिया कथा तापर तू शीघ्र शीघ्र चल तो नले एक्सप्रेस मु फेल हेजिबी। ना ना बाबू आपण फेल मारिबे काहे कि आपणक जीवन तो केवल पास आउ पास आम जीवन पूरा फेल रे भर्ती से स्कूल रो परीक्षा ठारू आज पर्यंत फेल आउ फेल। जहाँ कहबो शीघ्र शीघ्र कह बाबू माने जमीर दाम तो हु हु करी बढ़ी चली ताले मु कोन करबी गाँ रे एते बड़ घर पड़छि एठी मु भड़ा रहउछि पुणी मु ना ना बाबू आपणक कथा कहूनी मु कहूछि जे पद्मार गर्भ भड़ा पई जदि किछि एडवांस दियंती ताले मसाणी पाखरे जो जमी अछि सेतुरु 2 डिसमिल किनी पारिबी। अरे तू पागल ना कोन रे मनीष बंचिबो कि मरिबो तार किछि ठीक ठिकाना नाही तू पुणी एते कथा कहू चल तो शीघ्र। अरे
भाई ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେ अरे अरे भाई ଦେଖ ଦେଖି କାଲି ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିକ୍ସା କିଣିଦେବେ। ଏଇ ଭଙ୍ଗା ରିକ୍ସାଟା ଚଲେଇବାକୁ ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ନା ରେ କଷ୍ଟ ଆଉ କୋଉଠି। ବାବୁଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିଲେ ବାବୁ ଆମକୁ ଲୋଭି ଭାବିବେ। କାହିଁକି? ଆମେ ତ ଆମ ପାଉଣା ଟଙ୍କାରୁ ମାଗିବୁ। ଛୁଆ ତ ଏବେ ବହୁତ ଡେରି। ଭଲରେ ପିଲାଟା ହବ, ତାପରେ ତୁ ବାବୁ ହାତକୁ ଟେକିଦେବୁ। ତାପରେ ତ ପାଉଣା ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ଦିନ ତ ଯେମିତି ସରୁନି, ଆହୁରି କେତେ ଦିନ। ଆହୁରି 7 ମାସ। ଯା ଶୋଇପଡ଼। ଏବେ ଥାଉ। ଯଦି ବାବୁଙ୍କ ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଟିକେ କଷ୍ଟ କର। ଆଉ କେତେଟା ମାସ, ତାପରେ ତ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଉ ସୁଖ। ସୁଖ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିକେଟ ଚାରିଟା ଦେଲ। କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମାଲା ଶୁଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଏ ସମୟରେ? ଶୁଣ, ତୋ ସହ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଚମ୍ପା ଦିଦି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ଡେଲି ଡେଲି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯିବ କି? 500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଚମ୍ପା ଦିଦି ଠାରୁ ମୋ ବୟସ ବହୁତ କମ୍। ହବ ହବ। ଶୁଣୁ ଆଗେ କାମର କଥା। ଚମ୍ପାକୁ ଛୁଆ କଥା କହିଛୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖା କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଛୁଆ କଥା ଆଉ ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତୁ ମା ହେନୁ ତ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ତାକୁ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ କାମ କର, ତାର ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ତୁ ପଳେଇ ଚାଲେ। ହଁ ଲୋ, ସହରରେ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବୁ। 5000 ଟଙ୍କା ପାଇଯିବୁ ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ପାଗଳ ଭଳି କଥା କୁହନି ତ। ଛୁଆ ଦେଇ ମୁଁ ଆଉ ଏ ବସ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ତ? ଏମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ତ? ତାହେଲେ ତୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଶଳା, ମୁହଁରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ା କଥା କହୁଛ। ଟଙ୍କା କିଏ ନ ଚାହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କର, ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ବି ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ପୁରାପୁରି ଏଠିକି ଫେରିବା ଝାମେଲା ଆଉ ନଥିବ। ଆଇଡିଆଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ବମ୍ବେ ଯିବୁ? ବମ୍ବେ? ସଲମାନ, ଶାହରୁଖ, ହୃତିକ? ଯିବୁ? ଯିବି। ନେଇଗଲେ କିଏ ଶଳା ନ ଯିବ? ସାବାସ୍, ତାହେଲେ ତୁ ରେଡି ଥା। ମୁଁ କହିଲା ମାନେ ସଜବାଜ ହେଇ ଐଶ୍ୱରିଆ ରାୟ ହେଇ ବମ୍ବେ। ମିଛୁଆ ରାଜା ଖାସ୍ତା ଗଜା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଇଏ ମତେ ବମ୍ବେ ନେଇଯିବ। ତମେ କେତେ ସିଆଣିଆ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି? ତମେ କେତେ ସିଆଣିଆ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ତୁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ବଢିଆ ଦେଖିବାକୁ। ଟିକେ ସଫା ସୁତରା ହେଇ ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଲେ ହିରୋଇନ ବି ହାର ମାନିଯିବେ। ତମେ ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନ ନା? ହଁ, କାହିଁକି? ଏ ସ୍କୁଲଟା ତମେ ଚଲଉଛ? ହଁ। ସ୍କୁଲଟାକୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ? ମାନେ
ମାନେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବସ୍ତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ? ସେଟା ସରକାରକୁ ପଚାର, ଆମେ କିଛି ଜାଣୁ ବାବା। ଏ ବସ୍ତିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏଠୁ ପଳେଇବେ, ବୁଝିଲ ତ? ଏଇ ଚଲ ଶୁଣ, ନହେଲେ ରାତି ବେଳେ ବୁଲଡୋଜର ଚାପାରେ ବହୁତ ମରିଯିବେ। ଚଲ चलो 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 ଅରୁଣ କ'ଣ ହେଲା? ତମର ଆଉ ଖବର କ'ଣ? ତମ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଚାଲିଛି ସାର୍, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। ହଁ ହଁ, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତ, ପୁଣି ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସମୟ ପାଉନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ପଢ଼େଇବାକୁ ହଉଛି, କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିଛ, ବୁଲିବାକୁ ସମୟ ପାଉନି। ତମ ସ୍କୁଲ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଛୁଟି ନା କ'ଣ? ହଁ ସାର୍, ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତ। ସାର୍, 2-4 ଜଣ ଲୋକ ଆସି କହିଗଲେ ଏ ବସ୍ତିଟା କାଳେ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସତେ ନା କ'ଣ? କାହିଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି। ସତରେ ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି? ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ନା, ମତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତାର ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସେଇଟା ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ଟିକେ ଖବର ନେବେ ସାର୍। ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ନେବି, ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ ତାହେଲେ ତ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି। ବାବୁ ଦିଟେ ପଇସା ଦିଅ।
छम छम करी जड़े मोर भूली जाना ମାଲା ମାଲା ଏଇ 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 ମାଲା ଏଇ ମାଲା କିରେ ଛୁଆଟାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ ବାପଟାର କ୍ୟାନ୍ସର ନିତ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଙ୍ଗୁ ସଂସାରଟା ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ନା ବେଲା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଆଜି ଏ ଛୁଆଟାର ଭଡ଼ା ବି ଉଠିନି ନେ ରଖ ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ଧ ମୋର ଏ ଶନିଦଶା କେବେ କଟିବ କେଜାଣି ଚାଲ ଯାଉଛି ଚାଲିଲେ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ଆଜି ରାତିରେ ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସିଏ ପାଇଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଇତିହାସ ଜନ୍ମ ମାତ୍ର ସତୀତ୍ୱ ଚିତ୍କାରରେ ଚାଲ गोपी तो मौसी को देखिଛୁ एते डेरी तो करेनी छुआटार मोर खाइबा समय हे गलानी ए बादल भाई केतरा बाजिला 3टा 3:30 हबो 3:30 बाजी गलानी गोपी भाई को टिके लक्ष्य रखिथिबु तो बाबूटा को मोर जम्मा विश्वास नहीं तू टिके था मु देखि के आसुची रघु दादा माला को देखिছো माला अरे काली जो बस स्टैंड रे देखि नतले हां हां काली मु देखिथिली पंचानन बाबू संगे कथा होतला हां पंचा बाबू सहित माला हो हो ठीक अछि कोन कहबो कहलो हरि काका माला को देखिছো अरे ना रे मु ताको देखेनी मा माला को कोठी पाउनी कोन करबी माला ये कौन तू एका मोर छुआ काई कौन रे कांदू छु काई की कह मो छुआ काई जानी माने ए कौन कहू छु तू मो छुआ बेठी रखी सेपटे जाइथिली आसी के देखे तो छुआ एठी नाही छुआ नहीं किए नहीं जाइछि केते खोजिली कोठी भी पाइलिनी डरे तो पाखु जाई पारलिनी भाबुची थाना को जीबी कोन हैला चंपा दीदी कोन हैला तमरो चंपा दीदी उठ कोन हैला अरे चंपा दीदी मो से कथा हो चंपा दीदी मते अन्ना चंपा दीदी अरे के अच्छा चंपा दीदी अरे के अच्छा ओहो चंपा दीदी कथा हो चंपा दीदी
एमिति 3-3टा छुआ हजिगले जदु बुढ़ार नाती से फाड़ीर झील आउ बुद्ध पुलिस आसीथिला मालक कौन सब पचराचरा करुथिला ए उठ छुआटा को किसी खाइबा को दे निजे भी किसी खा कौन करबा कहलो सबु ए कपाळ भगवान का लीला भी केमिति जेती दुख सबु आम उपरे ए जा आखि मुह धोई किसी खाएनी मु जाउची मल्लीर पापा एबे पळै आसीबे उठ उठ आउ कांदना नमिता नमिता भाउज नमिता भाउज कौन हैला संभाली के भाउज केमती बुलौचे तमे तमे चलो भाउज मु संभाली भी चलो मु देखुची भाउज चलो कौन हैला भाउज मनीषा बांती करछु कौन हैची कौन हैची तुम जति सब बासी जिंस तुम खाइबो केते थर मु तुमको मना करछि हैं टिके चुप रहंतु बड़ बाबू लक्षण किछि भल लागुनी आपण डाक्टर को खबर दियंतु ठीक अछि तू धरता मु आछी भाउजो आउ बांती हबो की मोर टिके पानी दियो हेलो हेलो अमर दादा गैस टा मुंह बंद कर दीची चलो आस्ते आस्ते चलो ଆସ ବସ ବସ ଯତୀନ ଟେନସନ ହବାର ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ମନୀଷା କନସିଭ୍ କରୁଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅମର ଦାଦା ୟାକୁ କହନ୍ତି ସମୟ ଯାଅ ମା ତୁମେ ଗାଁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ ଭଦ୍ରକରେ ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟେଲିଫୋନରେ ସବୁ ଡିଟେଲ କହିଦେବି ଆ ପରଠାରୁ ତମ ଚେକଅପ୍ ସେଇଠି ହବ କିନ୍ତୁ ନା 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 ଟେନସନ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ତାର ଯତ୍ନ ନିହାତି ଦରକାର ଦେଖ ନିଜ ଘରେ ମା ଅଛନ୍ତି ବାପା ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅମର ଦାଦା ସେଠି କଣ ସବୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ତମ ଡେଲିଭରି ଏଇଠି ହବ ଓ ଆଚ୍ଛା খুব সাবধানে থিব কোনসি প্রবলেম হেলে মতে ফোন করিব ওকে অমর দাদা মু সত্যি মা হেবি বিশ্বাস হন তো কিছু দিন যাওক দিও দেখিব দুষ্টটা কেমতি পেট ভিতরে খেল করুছি ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ଯିବି ଭଗବାନ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବି ହିଁ ପାରୁନି ପାଗଳି କୋଠିକାର ଆସୁଛୁ ସାବଧାନରେ ଯିବ ଯତୀନ বউ মার যত্ন নথিব হ্যাঁ লেট প্রেগনেন্সি খুব সাবধান মু কালি আको গাঁ ঘরକୁ ନେଇ ଯିବି ମୁଁ ସେଇଠି ରହି ଯିବା ଆସିବା କରି କାମ କରିପାରିବି ବାପା ମା ଯାହା ଖୁସି ହେବେ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆସୁଛେ ଆସ ଚାଲ ଆସୁଛେ ଆସ 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 शीघ्र शीघ्र जा सान बाबू आसीगले आसतु आसतु हेला हेला हेला
ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଦାପନା କରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା କେବେ ମିଛ ହବନି। କଣ ଏଥର ଖୁସିଟା ପାଇଲ ତ? ଯାଅ ଗୋଟେ ଝାମେଲା ଗଲା। ବାବାରେ ଝାମେଲାଟା ହେଲା କୋଉଠି ମ? ଆରମ୍ଭ ତ ହେଲା ଜାଣ, ୟା ପରେ ତ ବହୁତ ଝାମେଲା ହେବ। ଆରେ ସିଏ ତ ବହୁତ ପରର କଥା। ତା ଆଗରୁ ଦେଖିବ ମୋ ନାତି ଆସି ମୋ କୋଳରେ ସୁ କରିଦେଇଛି। ଶୁଣ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୋହୁକୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ନା ମା, ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ମାନେ ସେଠି ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଡେଲିଭରି ହବ। ଆରେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ପରର କଥା। ଆଗେ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଏଇ ତମେ ଯାଅ ତ ଭିତରକୁ। ବୋହୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବି, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆସ ବୋହୁ, ଏଇ କୁଲାଟା ଧରିଲୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଥାଉ ଥାଉ। ଆକୁ ଏବେ ନୂଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଠାକୁର ଡାକିଥିଲି, ମନ ଖରାପ କଲୁ କି? ନା। ଆରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯାହା ହବା କଥା ହବ। ଏବେଠୁ ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଚାଲ। ବର୍ଷେ ବି ହେଇନି କିନ୍ତୁ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ତ ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଚିହ୍ନା ଅଛି। ଆଉ ବୋଉଟା ଯେ ଥାଏ ଏକା ଫ୍ଲାଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେ କରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା। ଆରେ ବାବା ଝିଅ ପିଲା ଟିକେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପରନିନ୍ଦା ନ କଲେ କ'ଣ ମାନିବ? ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ ଆସୁଛି। ସନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ବାବୁ? ଓ ବାବା, ତୁ ତିନିଟା ଛୁଆର ବାବା ସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବୁଝିନୁ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଡେରି କର, ଚାଲ। कौन है बाबू संग देखा था? कौन कहले बाबू? बाबू आज आसी ना गाँ घर को जाइछंती। गाँ घर को मते तो कहिथिले सोमवार दिन डाक्टर पाखक नहीं जिबे, कौन सब परीक्षा करिबे। चली आसबे, काली हुई तो चली आसबे। किसी असुविधा ही नहीं तो? बाबू तो शांताणी सहित जाइछंती। गेट रे देखले ताला पड़ी। ताला पड़ी? नमिता तो बाबू घरे काम करे, ताको थरे देखा करी पचारू ना, जदि किछि कहि परिबो। एते चिंता करना, चली आसबे दिने 2 दिन भितरे। चिंता करिबिनी माने टंका पैसा औषध पत्र नर्स डाक्टर ये तो बहुत खर्च। रह 2 दिन जाऊ, बाबू ठीक चली आसबे। बाबूंकर गोटे फोन नंबर थिला ना तम पाखरे? तू देख कागज रे लेखा थिला रे, एई पैसा डबा भितर अछि, रिक्शा सीट तले रखिछि। बाजार गले फोन कर देबी। एबे खाइबा को दे, भोक हलानी। से मैंने तो किछि खबर दे जाई पारि थांते। खबर दबार समय पाइथिले तो? डाक्टर नर्सिंग होम परीक्षा ए सब करू करू तो समय चली गला। कौन है चिरे नमिता? तमो शांताणी पेटरे पिला आसीछि, बांती परे बांती मु जाई धरिली। तापरे समस्त मिसी नर्सिंग होम नहीं गलु। तापरे जा भाबिथिली ठीक सेया। पुआती मो तम शांताणी पुआती हिचंती। सी की आनंद 2 जनंकर मोते खुशी रे 100 टंका देई तापरे गले। ओ दीदी कौन हैला तमरो? दीदी हाँ तमरो तो 4 मास। ए समय टिके सावधान रे रहिबो। कौन भिणे बाबू तमर किछि कांड ज्ञान नहीं? हैं दीदीर भी तो रक्त मांसर शरीर ना कौन?
कौन झियो पिला बोली तार कौन किछि मूल्य नहीं काली टिके जाई हॉस्पिटल देखेई आस जेते सब ये कौन है बाबे कौन हब कौन हब बे लोभ लोभ लोभरे पड़ी पर पुरुष को इज्जत देलु पेटरे छुआ धरिलु कौन जमी किना हबो घर हबो नुआ रिक्शा हबो कौन हबो कौन हबो ठीक तते ठीक आम अभाव जीवन को ठीक आम कर्म को ठीक अच्छी तुम्हें उठी आस आस आस्ते आस्ते आस एठी बस एई पिलाटा परे ऑपरेशन करे नब अच्छा दीदी ए पिलाटा नष्ट करी हबनी नष्ट ना ना असंभव बहुत बड़ हो गलानी पिलाटा एबे तो नष्ट करी हबनी एटा तुमको डेलीवरी करबा को हबो तम स्वामी आछंती तांको टिके डाकिला ए शुभुची ए नियो टंका एते गुड़े टंका तू कोड पाइलु कौन माला एते टंका तू कोड पाइलु चुप रहिलु कहीं कह जमे थिली तमे जो कहिथिला छुआ मानकर दीपहर बेले खाइबा व्यवस्था करिवो एई टंका रे 7 दिन रा डाली भात हबो ना सेटा तो हेई पारे किंतु किंतु ता पूर्व तू कह एते गुड़े टंका पाइलु कोठू चुप रहिलु कहीं कह सत सत मते कह चोरी करनु तो ठाकुर राणा तमरा खबरदार तम देह छुई कहूची चोरी काहे करबा को जिबी सत कहूची मु जमे थिली माला तो बापा असुस्थ भाईटा पंगु से माने के रोजगार करंतिनी आउ ए अवस्था रे तू एते गुडे टंका स्कूल रो पिला मानो पई जमे रखितिलु मोर किंतु विश्वास होनी विश्वास नहले आउ कोन करबी नबनी ना ठीक तो हां ठीक सत सत कह ए टंकाटा तू पाइलु कोठू ताहले देबी आगो कह से जणे देइचंती के से पंचनर बाबू सी काहे की तू कोन ता सहित ना 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 छी छी बाप बयसर लोक से एडवांस देथिले गोटे काम करि देबी तो सेथि पई एडवांस देइचंती की काम सी अछि परे कहबी काम हेले जेतेबेले आगुरु कहि परनु ताहले निश्चय 2 नंबर काम आउ सेही लोकटा देखिले मोर मने होची गोटे भलो लोक नहे भलो मते जानी मोर लाभ कोन कहलो मोर टंका दरकार बस किछि काम कर देले जदी टंका मिली जाउची ताले काहे कि नेबिनी ता बोली निजको बिक्री करिबु ना कोन ताले तमे टंकाटा नबो ना प्रश्न उठुनी ने ने तो टंका कोन ला नउनु काहे की ने मो खराब झियो ना मो जमा टंका तमे नबवा काहे की ठीक अछि बाबू मो रोजगार टंकाटा भी खराब आम टंकाटा तो लक्ष्मी नुहे अलक्ष्मी छप्पा टंकारे जेमिति लेखा थाए कोटा 1 नंबरी कोटा 2 नंबरी बड़ लोकंकर एते एते टंका तांकर सबु जाक 1 नंबरी ना तम इच्छा मो हसुची सर अरे तुम खबर कौन भलो भलो सर सर गोटे कथा थिला कुह कुह सर से जो पंचानन दास कथा आपन कहितली हां हां
ଏଇ ବସ୍ତିରେ ମାଲା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରହେ। ଝିଅଟା ଭଲ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସିଏ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇଯାଏ। ତ ସିଏ ଆଜି ଆସି ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲା ସେଇ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଥାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଜଣା ପଡୁନି। ଲୋକଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କଣ କହୁଛ ତମେ? ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଚୋରି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 3-3ଟା ପିଲା ଗଲେଣି। ହଁ ନା କଣ? ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି? ହଁ, ଦିଆ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଧନ୍ଦାରୁ ଓହରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ସାର୍ ଗୋଟେ ର୍ୟାକେଟ କାମ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଶୁଣ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ମତେ ଲେଖିକି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସାର୍। ବୁଝିବି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିବି। ସାର୍ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି ସାର୍। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଆରେ ମୁଁ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା। କିରେ ତୁ? ଓ ମୋ କଥାରେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ନା ବାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, କହିଲି ପରା ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେ, କଣ ହେଲା? ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବୁ ନା ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ପଇସା ବାକି ଅଛି, ଏଇଆ ତ? ନା ନା, ତା ନୁହେଁ ଯେ ଅସଲ କଥା ବନ୍ଧା ଘର କଥା ବାବୁ। ଯାରେ ବାବା ପ୍ରତିଦିନିଆ ଗରାକ। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାହା ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛି, ଆଉ ଇଏ ନାଗୁଆଇ ଗରାକ କଥା କହୁଛି। ସତିଆ କୋଉଠିକାର? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଠିକଣା କିଛି ତାଙ୍କର? ନା ନା ନା, ସେ ଠିକଣା ଫିକଣା ମତେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ଶୁଣୁ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ ଧରି ରଖିହବ? ବୁଝିଲୁ? କିରେ କଣ ଚାଲିଯିବୁ ନା କଣ? ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଏଇ ଖୁଆ ଯିବି, ଏଇ ନା ଯିବି। ମୋର ସେ ଧାର ବାକି ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ନଗଦ। ବୁଝିଲୁ? କଣ ହେଲା ପଦ୍ମା ଦିଦି? କଣ ଭାବୁଛ? ନା କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛ, ମତେ କହିବନି? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତମେ ପଦ୍ମାର ଖବର ନେଇଛ? ମାନେ ତାର ଔଷଧ, ଡାକ୍ତର ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ? କି ସୁନ୍ଦର ହାବା ଦଉଛି ନା? ଆମ ଗାଁ ଘରରେ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। କଣ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କଥା କହୁଛ? ଡକ୍ଟର ତମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଆଜେ ବାଜେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବନି ବୋଲି? ତମେ ମତେ ଆଗ କୁହ, ପଦ୍ମାର ଖବର ନେଇଛ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଔଷଧ, ଡକ୍ଟର, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଏସବୁ କିଛି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ କଣ ମୁଁ ଦେଖିବି? ପୃଥିବୀ କଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର? ବଂଶରକ୍ଷା କଣ ଏତେ ଝାମେଲା? ଜାଣିଥିଲେ କିଏ ଭାଇଥାନ୍ତା ଯେ? ଓଃ, ଯେତେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଝାମେଲା। ଚାଲ ଚାଲ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଚମ୍ପା, ତୁ ଆଗେ ଉଠି ଯା, ମୁଁ ପଦ୍ମାକୁ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦଉଛି। ଆସ୍ତେ 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 ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ। ଚାଲ ମଧୁ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ମଣି ତୁ ଘରେ ଥା, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ଆରେ କହୁଛି ପୁରା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆଣିବୁ କାହିଁକି? ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ। ସେ କଥା କଥା କଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ। ମାର କଣ ହେଲା ଦିଦି? କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଦେଖିନୁ କେମିତି ଛଟପଟ ହଉଥିଲା।
देखी देखी आस्ते 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 आस आस्ते हाँ आस्ते आस्ते हाँ हाँ हेला हेला माँ हेला हेला बाबा हाँ हाँ चल हाँ आसची थाऊ माँ बाबा थाऊ थाऊ ଯାଉଛି ना ମା ना माँ जाऊची पंत्री माँ ଆସିଛି ସାବଧାନ ବାବା। ହେଇଯିବ आस ହଁ बस हे भगवान हाँ हाँ माँ टाटा टाटा ହଁ आसची ହଁ ସାବଧାନ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା। ଶୀଘ୍ର ଯା ଆସନ ବାବୁ हाँ चलो चलो हे भगवान ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିବ ମଧୁ ଭାଇ ପୁଅ ହେଇଛି ହଁ ଆସ दादा आई एम सॉरी जतिन छुआ को बंचे हेलानी जतिन प्रकृत बेसी बयस छुआ तो एक तो प्रीमैच्योर डिलीवरी तापरे मनीषा एतेटा भी वीक जे बापा माँ बहुत भांगी पड़ी अमर दादा मुझे कौन कहबी ठीक बुझी पारुनी अच्छा अच्छा गोटे काम करियो ए अन्यर छुआ जदी रिप्लेसमेंट करी हंता जतिन कौन कहूच तुम्हें तमर कौन मुंड खराब हो जाइए ना ना से सब छुआ फुआ एठी ए सब ना ना जतिन तुमको गोटे कथा कहवा निहाती जरूरी मनीषा मनीषा आउ केबे माँ ही पारिबनी आई एम सॉरी आई एम सॉरी मधु मधु उठ मधु उठ मु टंका आनिछि चल तुम घर को जीवा चल हाँ चल 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 ए गोपी भाईटा को टिके देखु तो पापा मु टिके कलरु पानी नहीं आसुची ଗୋପୀ ତୁ ଏଇଠି ମାଉସୀ କାହିଁ ଓ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କାହିଁ ରେ ସୁନା ଓ ଲେ ବାପା ଦେଖିଲ ଦିଦି ଛୁଆ କେତେ କଥା କହୁଛି ମୋତେ କେମିତି ଜଳେ ଜଳେ କରି ଚାହିଁଛି बहुत दुष्ट है ବଢିଆ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଛି ଆଉ ହବନି ତୁମର ତ ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ତାପରେ ପୁଣି ବାବୁଙ୍କ ରକ୍ତ हाँ लाड साहेब रो नाती पद्मा 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 आपण को देखिले केते खुशी हबो कहतु तो मु जानिथिली आपण निश्चय आसीबे आसतु 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 ए देखंतु देखंतु एई जे आपणकर सुना छुआटा देखंतु देखंतु केमिति छुआटा छटपटाई खेलुची देखंतु देखंतु
पद्मा देख देख बाबू बाबू आसछंती मु तते कहिदेली ना बाबू ठीक ठीक आसियो बोली टंका पैसा सब सांगर धरी आसछंती एथर छुआटा को देई दे आसंतु आसंतु बाबू बसंतु 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 बाबू पद्मा बोधे मो ऊपर रागिछि ठीक कथा रागिवा कथा हाँ बहुत बड़ विपद पड़ी तुमको छाड़ी चली गली असल एमती गोटे परिस्थिति हो गला नहले माने क्या किसी कह समय पाइले जाओ मुंड भीतर तो से कथा मन अच्छी से समय था चले आसी बुझिली मधु खड़खड़ एकदम 1 लाख टंका बैंक रू उठे सीधा एटिक आसी ने धर 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 ना पद्मा पद्मा छुआटा को जिमा दे दे बाबू अनेक बाट जीवे गोटे क्षीर बोतल दे देबू काले छुआटा को भोक लागिबो बाटरे ए देख केते टंका बाबू देले बाबू आपनकर बहुत टंका अछि ना बाबू जेते बेले चाहे इच्छा किनी परंती जेते बेले चाहे इच्छा बिकी परंती किंतु टंका छड़ा बाहर आ गोटे दुनिया अछि भल पाइबार दुनिया ए टंका ते से सब किनी हुएनी बाबू ई तो कोन कुछ पद्मा तो सहित मोर चुक्ति हेजी कथा हेजी तो स्वामी मधु प्रमाण अछि मु लेखा पढ़ा जानि नथिबा गोटे मूर्ख बाबू मु आईन कानून किछि जानिनी खाली एते कि जानिछि जीवन को बाजी रखी जे जन्म दिए असलक तार ए सब कोन होची ए मधु कोन तुम मुंड फुंड खराब हेगला ना कोन 1 लाख टंका मन पाउनी दे 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 टंकाटा दे मते दे मोर बहुत देरी हेलानी तुम सांतण से अपेक्षा करचंदी छुआटा को दे मधु पद्मा छुआटा को दे दे ए नियंत आपन का टंका जानतु फेरी जानतु पद्मा छुआटा दे दे ना छुआटा मोर मो पाखरे रहिबो माने टंकाटा तो मु फेरी देछि टंका मागुची के टंका मो छुआटा मते देई दे कोन होची मधु एसो कोन होची पद्मा तू एम सब कोन कहूचु बाबू सहित कथाबार्ता हेतल चुक्ति हेतिला छुआटा फेरी न देले बेईमानी हे जीवो की चुक्ति की बेईमानी सब मिछर चुक्ति अरे बेईमानी तो सेमाने करछंती जेते बेले सांताणी को पेटर छुआ रहला से चोर को भले पळैले डाक्टर औषध पूजा पाठ सब किछि मु करबी बारे भद्र लोक बा पद्मा बोकामी करना एते गुडे टंका जमी किनिबा कहबो घर तयारी करिबो कहबो छुआ मान को पेट पूरा खाइबा को दबाको पड़िबो रास्ता चौड़ा हबो बस्ती भंगा हबो आमी जीवा कोडे जानिनी मु से सब किछि जानिनी मु खाली एते कि जानि छी मु मां से मो कोडरे रहइबो ना बाबू ना मु छुआ को देबिनी अरे मधु ये सब कोन होची मु थाना को जेबी केस करि कहि दोची जानतु बाबू जानतु आपण कोर्ट को जानतु केस करंतु जहा इच्छा करंतु ठीक अछि मु देखि नेबी बाबू बाबू रोंतु बाबू अरे आसीतिबा लक्ष्मी तू दूरे देलु आ हमर तो ठाकुर अछंती चिंता कोन अरे अरे तो मुंडो खराब हे गलानी अरे अरे चंपा तो दीदी टिके बुझेलु मोर कोन बयस आसुची ए संसार टाकू चलैबाकू एते गुडे टंका मु कोउठ पाइबी बाबू 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 पद्मा दीदी रोतु ए बाबू मु ठीक करी चिना चंपा अरे तू काम न करी खालीटारे काई बसिचु कि रे जगा काकी भाई को कामटा बाकी अछि की अरे बस्ती भितरे जो मास्टरटा अरे से बेलाइन रे कथा कहूची आदर्श फादर्श यही सब हां पूरा उठै देबी कहउछ पूरा पूरी उठेबनी शिक्षित लोक अल्प करी बेसिक शिक्षाटा दे दबो ठीक अछि भाई हे जीवो आदर्श आदर्श तते जगा शिखी दब रे सळा आंगसला सबु भांगी दे बे भागो भाई भागो भाग बे टेबल भाई हां चटा भाई सबु भाग ए स्कूल सब भांग दियो इच्छी टाइम भाई सबु भांगो बे कथा कहले सुबु नै भाग भाग होगा
ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଶଳା ଭାଙ୍ଗି କଥା କହିଲେ ଶଳା ଶୁଣା ଯାଉନି ଭାଙ୍ଗି ଦେ ଟାଇଲ ଫାଇଲ ଭାଙ୍ଗ ସୁମାନ କର କିଛି ରଖନି ଏଠି ଶଳା ମାଷ୍ଟର ତ କହୁଛୁ ଶଳା ମାଷ୍ଟର ଶଳା କହିଥିଲେ ବସ୍ତି ଛାଡି ଦେବାକୁ ବେ ତୋ କଥା ବସ୍ତି କାଇଁ ଛାଡ଼ିବି ଏ ଶଳା କଥା କହିଲେ ତ ଶୁଣି ଭାଇ ସ୍କୁଲ ଲେକେ ହାତ ଦବନି ଛାଡ ତାକୁ ଦ ଛାଡ ଛାଡ କହୁଛି ଶାଲା बस्ती खाली करो सला बस्ती खाली कर बे चल चलो सबू चलो चलो सबू चलो 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 भाई चलो चलो कौन है जी रक्त ठीक अच्छे मु ठीक अच्छे से माने सब आसी स्कूल टाको भांगी देई गले के भागिला के से भागिला तू किछि जानिनु हैं मु केते जानिबी तोर से पंचा बाबूर लोक माने हमर हमर स्कूल टाको भांगी देई गले माला एबे सत कथा कहबू कौन पाई तते पंचा बाबू टंका देइथिले कह 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 चंपा दीदी हां चंपा दीदी रो छुआटा को बिक्री करी देछि तुमको हाथ जोड़ुची पुलिस को किछि कहबोनी मु जेल पळेले मो बापा माँ भाई भौणी समस्ते उपास रे मरी जिबे से माने को पोसिबा को केही नांती ए कथा कोन आगुर जान नथुलु हां जा चली जा चली जा तते देखिले घृणा लागुछ मते तू तू एते बड़ खराब काम करि पारलु केमिति छी छी माला छी तू बहुत भलो छ बोली भाबिथिले चली जा जा मते मते शास्ति दियो किंतु मते पुलिस रे धरि दियो ना से सळा को जहा करछ कर मते दया कर अरुण भाई मते क्षमा कर मते क्षमा कर हेलो हेलो साहू बाबू हाँ सर हाँ पंचानन घर छाड़ी पळै जाइछि हाँ एबे तो पळैबो पुलिस प्रशासन जदि एई अवस्था हुए ताले सब बदमाश खसी जिवे आपण माने सोई पड़ंतु हाँ मु देखुछि सर देखुछि मु किछि सुनिया को चाहे ना पंचानन मोर दरकार अरेस्ट करिवा को ही हबो बंसी ए बंसी पंचानन कोठी पंचानन बाबू को पंचानन बेसी चालाकी देखानी तो पाखु से प्राय आसे से कोठी सत कहूची मु किछि जानिनी मदन बोली गोटे टाउटर को सांगेर नहीं बुले काखरे बैग थाए सबले पान खाए एथर चिनी पारलु ओ सेई चांदिया बुढ़ा कौन हेची हैं सेबे कोठी सला अच्छा लोक ए दिन दीपहरे सरकारी ऑफिस छाड़ी से कौन घर घर बुलिबो सेमन तो सही करंती सेमन कोठ रहंती ता पाखरे कौन काम छुआंकर रक्त परीक्षा करेबो रक्त परीक्षा करेबिनी रक्त पान करिवि कोठी असन सेमन कह अरे मते काहे की धमकौछ मु केमिति जानिबी सेमाने कोठी मिलिबे ता छडा तो मु पंचानन बाबूर चाकर नुहे कि ता बड़ भाईर भी नुहे देख वंशी मो किंतु सब खबर पाई जाइछि पंचानन कौन करे आउ की उद्देश्य गली गली बुले आउ तम संगे कहीं तार एते जोड़ी खबर न देले तम वंश को निपात कर देबी ऑलरेडी पुलिस रे खबर दिया सरलानी कोना मते तमे डराउछ मते तमे डराउछ ए ए
बिल्कुल रबाब देखाना बिल्कुल नुहे तू जदि खबर न दऊ काली सकाळे हाजत रे थिबो मो कथाटा मने रखिबो। अरे पुलिस हमको खोजुची तमे बंशी की नहीं जुआड़ पातो शीघ्र पळे जाओ जाओ शीघ्र तू यार जा तू सियार जा हरी अप जमा ए शहर रे रहिबो नै जे जो पातो पळे जाओ शीघ्र पळे जाओ चलो 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 पळे हे मत काय मारता हे हाथ ऊपर धर आज जी तुम पिटी पिटी मार दे चलो 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 ए मारता हिले बोलो हे मत छाड़ी दिया ना सूरज प्रकाश भली जीवने आलोक दिया हे मनर अंधार दूरा सूरज प्रकाश भली जीवने आलोक दिया हे मनर अंधार दूरा रातिर कलंक धोई ए भुवन आलोके सजाओ आखिरे मुहरे आनंद भरी जाऊ मने फूलर कढ़ आमे फुटिबु तुम चरणे पक्षी भली उड़ुथिबु आमे धरारे दिने मनरे केते आशा जणाउछु तुम चरणे सभिक मनरे प्रभु एई फूल फुटाओ जीवनर पथे पथे असहाय हाथ तुमे धर मनर पाप पोछि ए जीवन निर्मल कर उज्जवल प्रभात रे आमर प्रणाम निह सूरज प्रकाश भली जीवने आलोक दियो ए मनर अंधार दूरा रातिर कलंक धोई ए भुवन आलोके सजाओ दीर्घई समस्त लेख किरे कौन होची किरे समस्ते लेख नुआ सूर्यर आलोकरे यात्रा हमर आरंभ हो। हाँ सर। अरुण भाई तू पुणी चली आसिलु कौन कौन चाहू तू हैं कौन चाहू पुणी पद्मा दीदी छुआटा को भड़ा खटेबू ना पुणी तक बिकी देबू से लोकटा धरा पड़िला को लोकटा से शैतान लोकटा काहा को तू शैतान बोली कहू अरे तू तो निजे ता साथी रे मिसी चंपा दीदी छुआटा को बिकी देलु कह टंका पई तू एते हीन काम केमिति करि परलु हां माला केमिति परलु तू चुप रहलु कहि कह अरे तू भी दिने मा हबु हबु ना कह माला
तू चुप रहलु कहीं कह केमिति करि परलु तू मते क्षमा कर दियो मोर बहुत बड़ भूल हो जाई मते क्षमा कर दियो मते पुलिस तमे तमे ताहले खबर दे देलो पुलिस सर सीज द टारगेट अरेस्ट हर आपण माला सामंत काहे के आपण को अरेस्ट करा जाउची काहे के मते काहे धरचंते चंपा दास रो छुआ को तमे चोरी करिवार अभियोग अछि थाना को चलो के कहला मु ए सब करची झमेला करनी माला चुपचाप गाड़ी रे बस तमे मते पुलिस रे धरे दोछ मु तुमको कहिथिली ना मु पुलिस रे धरा पड़ी गले मो बापा माँ भाई भौणी सब मरी जिबे शैतान टाको तो धरी पारलनी पळेला आ एबे मते धरे देलो बारे भद्र लोक गरीब लोकन को लोभ देखै से माने पाप काम करी खसी जिबे आ धरा पड़िबो आमे अरुण भाई मु तुमको बहुत विश्वास करूथिली माला तुम्हें माला तू जमा चिंता करनी माला मु तो अच्छी माला तू फेरी आसो जाए तो बापा माँ का दायित्व सब मोर अरुण भाई माला कांधरे शब नहीं मशाणी को गले स्नान करी शुद्ध हवा को पड़े जा जीवन सब पाप धोइया तापर देखिबु गोटे सुंदर पृथ्वी तते अपेक्षा करिथिबो गोटे नुआ सकाळ जा मु अपेक्षा थी आशा के बड़ छलना सुखर कथा कुहना लोभ सुतारे झुलना मଣିଷ ନୁହେଁ ଖେଳନା आजे मो पेने आजे मो गुरु गुरु भांग याको मारी मारी शेष कर दियो बाटर पड़ी के हमको बहुत हैरान करूची याको मारी के शेष कर दियो मारो गुरु मते मारू तो तमे तमे मते माइलो गुरु आज पीवी बहुत पीवी आज मु पेने आज मु छुईने कौन पूछो तमे तमे पागल हे ए ये कौन करू छाड़ो 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 कहूची छाड़ो कहूची चंपा कालिया अरे नमिता अरे समस्त आसरे
এই দেখো আসো দেখো ସମସ୍ତେ कौन है पद्मा ए रिक्साटा एमती पड़ा केमिति जार रिक्सा से पड़ी माने केवल कौन से काली राति रे मधु भाई पद्मा को बहुत माड़ मारी मधु कौन पद्मा को मारी खाली कौन मारिला तले गड़े बाल घोषारी गोईठा विधा मारी कौन से माने न आस्थिले छुआटा को मारी देई थांते कुआडे गला से बदमाशटा एठी बाबू एठी आपन को एते अपमान देला मो सह्य करि पारिलिनी देखंतु ना मो रिक्साटा पूरा पूरा पूरी कंखाल पलटि जाइछि मधु मधु तमे जहा कल ठीक कलनी देखंतु आम घरे 5टा प्राणी केते अभाव केते दुख किंतु मो पद्मा उपरे केबे हाथ उठेनी आम स्वप्नटा पूरा भांगी जाइछि बाबू तो भंगा स्वप्न को जोड़ी देवा को आश्चर्य मधु पद्मा तोते कौन आम के विपद पकई पारू तमें तो आम बहुत करिच तुम कौन आम क्षति कर ए देख हाँ देख 1 2 नुहे 5 लाख टंका आनी सब स्वप्न तोर सत हम जमी बाड़ी खाइबा पीवा लुगा पटा फिल्म देखिबा 5 लाख पूरा 5 लाख हाँ रे स्वप्न नुहे सतरे 100टा रिक्शा किणी पारिबु निजर गोटे यूनियन गढ़ी पारिबु छुआ पिला भल स्कूल पाठ पढ़ाई पारिबु पद्मार भल भल शाढ़ी गहना लिपस्टिक कौन रे मधु हाँ, हाँ। बाबन का आसन गोटे दे ना ना बसंतु बसंतु ना ना बनी ठीक बसु। अछि ए पद्मा पद्मा आउ डेरी करना छुआटा को सजाई दे बाबू हमर साक्षात भगवान शांताड़ी शांताड़ी हां जुआर, हां आपण माने बसु जुआर, तो जुआर। पूजा नहीं आसु रह चंपा काहे की पद्मा गरीब बस्ती भितर को आपण एते गुडे टंका नहीं आसीबाटा उचित हलानी बाबू एते टंका माने आमे बहुत अभावी खाइबा को पाउ नथिबा मनिष लोभ पड़ू पड़ू कुआडे जे चली जाए केही कहि परिबेनी 1 लाख टंकार तो केते दाम तापरे पुणी 5 लाख टंका एमाने तो मरामरी ही मरी जिबे टंकार बहुत क्षमता बाबू बहुत शक्ति ए टंका आपण फेरे नहीं चाहतु बाबू कौन कहू तू पद्मा मधु पद्मा को डॉक्टर देखा निश्चय ता मुंड खराब हो जाइछि मुंड मोर खराब हेनी बाबू आपण चली जातु
ଛୁଆଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବି। ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି କ'ଣ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିହେବ କିରେ ପଦ୍ମା? ଏଇ ତ ତୋର 3-4ଟା ଛୁଆ କେମିତି ମଣିଷ କରିଛୁ କହ? ହୁଏନି ରେ ପଦ୍ମା, ହୁଏନି। ବାସନ ମାଜି ପୁଅ ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ, ତୁ ପାରିବୁନି। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପାରିଛି ଏବେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାରିବି। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଆଉ ହବନି। ପଦ୍ମା ଏବେ ବହୁତ ସିଆଣେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାନ ସମ୍ମାନ ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ପଦ୍ମା କ'ଣ ସବୁ ଯାତା କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଦ୍ମାକୁ ପଇସାରେ କିଣି ହବନି। ପଦ୍ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୁଁ। ମୋର ଶୂନ୍ୟ କୋଳ ଦେଖିଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହବ ତା ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ପଦ୍ମା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମା ହେଇପାରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆଉ କେବେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ପଦ୍ମା ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚା, ପଦ୍ମା ମତେ ମା ହବାକୁ ଦେ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗରିବ ହେଲେ ବି ତୋର ମାନ ସମ୍ମାନଟା ବହୁତ ବେଶୀ। ମା ହିଁ ନିଜର ପେଟର ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ମନୀଷା ଚାଲ, ପଦ୍ମାକୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ପଦ୍ମା, ପଦ୍ମା ଏମିତି କରନି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କଥା ଟିକେ ଭାବି ଦେଖ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା? ହବନି, ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା। ଚାଲ এইটা তো পাখরে থাও, পরে যদি মনে কহে তাহলে ফেরস্ত দিয়ে দেবো। চলো ରୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ତ ହାରିଗଲ ନା ପଦ୍ମା ପାଖରେ। চলো ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଥରେ ମାତ୍ର ଛୁଆକୁ ଦେଖିନିଏ। ହଁ ଶାନ୍ତାଣୀ, ଛୁଆଟାକୁ ନ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କି? देख केते सुंदर है देखा निय धर। आज ये केवल आपण संतान ना, एटा आपण फेरे नियंतु। मु भी गोटे माँ, कोलशून्य मार की जंत्रणा मु जानी। जाओ राजकुमार को पक्षीराज करी सीधा घर को नहीं जाओ। पद्मा, मु बहुत खराब ना बाबू, भय नहीं। आज मोर आ किछि दाबी पाउना नहीं, मोर नुहे कि मोर स्वामीर भी नुहे। पद्मा सावधान रे जिबे, बहुत बाट जीवाक हब तो। आसो आसंतु। मन
ভিতরে কষ্ট হুয়ে দুঃখর পক্ষী কথা কুহে আখি পলক খোলা ଥାଏ শুখিলা নদীর সুଅ বহি যায় সকাଳରେ পুଣି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ପବନ ଛୁଇଁ ଯାଏ ହୃଦୟରେ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ତୁନେ ଦୁଃଖ ଭରି ଦେଲୁ ମନରେ